Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardos, and first, national unification has transformed into nation building. We have proved that we, Hungarians, are able to understand our difficult and complex situation, and if needed to be, we are able to decide on our fate and act in a unified manner as a nation. Let us consider Transylvania as a resource. We want a strong Széklerland and a strong Hungarian population. This is a boost for Romania too. The current leaders of Europe are inadequate. They have been unable to protect the continent from immigration. Next year's European Parliament elections should revolve around one common serious issue in Europe, that is immigration. 30 years ago, we thought that Europe was our future. We now think that we are the future of Europe. These were the most important thoughts of the Hungarian Prime Minister Viktor Orbán at the 29th Summer Open University and Student Camp in Tusnádfürdő in Transylvania. Speaking about regional development beyond the Carpathian Basin, Viktor Orbán has explained in 5 theses how Central Europe can find its worthy place in Europe. He stated that every European country has the right to defend its Christian culture. It has the right to reject the ideology of multiculturalism. He said that the European elite has failed, and the European Commission is a symbol of this failure, whose days are counted. The summary of Prime Minister Viktor Orbán's speech in Tusnádfürdő was published in The Times. According to the British Daily, the Prime Minister has provoked mainstream politics in the European Union before the European Parliament elections in May, which he called critical for the future of a Christian Europe. Viktor Orbán wants to pursue a pan-European campaign to restore the traditional conservative politics that opposes immigration and multiculturalism, but is in favor of the traditional Christian family model, reports the conservative newspaper. The article mentions Poland and Sebastian Kurz, the Austrian Chancellor, among the allies of the Hungarian Prime Minister. They noted, however, that Angela Merkel, the German Chancellor, is embarrassed by the fact that Viktor Orbán is redefining Christian democracy, shifting from the centrist mainstream politics to populist nationalism. The German car manufacturing company BMW is going to build a factory in Debrecen, announced Peter Szijjártó, the Minister of Foreign Affairs and Trade. The minister said that they will manufacture traditional and electric cars with state-of-the-art automotive manufacturing technology at a 400-hectare area next to the city. The factory's capacity is enough for producing 150,000 cars per year, he added. He also stressed that the value of the investment exceeds 1 billion euros and that thousands of jobs will be created. The mayor of Debrecen, László Papp, emphasized that Debrecen won a long and fierce competition to build a factory. Economic development efforts and decisions of the past years, such as launching scheduled flights between Debrecen and Munich, airport development, starting an investment promotion program, providing the organizational background through the local government's EDC company, and the international school building program were all important elements leading up to today's announcement. The proportion of the German population having a so-called migrant background increased by 25% last year, according to the German Federal Statistics Agency. German residents are considered to have a migrant background if they are not German citizens or if at least one of their parents has not acquired German citizenship by birth. According to the agency's figures, in 2017, 19.25 million of the 81.74 million people were in this group, which is an increase of 4.4%, meaning 815,000 people more than the previous year. The proportion of the population with migrant background rose to 23.6% from the 22.5% registered in 2016, which means that the proportion of the population with a non-migrant background fell from 77.5% to 76.4%. This represents 62.48 million people, a 0.8% drop, meaning 507,000 people less than in the previous year. The majority of Germany's 19.3 million population with a migrant background, meaning 13.2 million people, were not born in Germany. Their number grew by some 560,000 over a year. North Korea builds 1 or 2 new liquid-driven intercontinental ballistic missiles in the factory where the first such weapon threatening the territory of the United States was built, reported the Washington Post. Referring to anonymous officials, the paper wrote that U.S. intelligence discovered signs of such activity on satellite imagery in the area of the Sanumdong Research Institute located in the outskirts of the Pyongyang region. This may mean that North Korea has not given up its arms program despite the promise of denuclearizing North Korea. All this is in line with the news that U.S. Secretary of State Mike Pompeo told the U.S. Senate's Foreign Affairs Committee last week. According to Pompeo, North Korea continues to produce fuel for its nuclear bombs. Nevertheless, the head of U.S. diplomacy suggested that Washington resume dialogue with Pyongyang.
A Cairo court sentenced 75 members of the Muslim Brotherhood to death in connection with the 2013 sit-in, including several leading personalities of the Islamic movement that was banned in Egypt, reported the state media of the North African state. The conviction of the Cairo Penal Tribunal was sent to the Egyptian chief prosecutor for a non-binding opinion of its implementation. The Islamic lawyer generally approves court decisions. 739 defendants were prosecuted in the mass lawsuit who were accused of committing various crimes from murder to damaging public property, including Mohammed Badi, supreme guide of the Islamic movement, and Mahmoud Abi Zaid, a photojournalist. According to Egyptian Al-Ahram news report, the sentences in the cases of more than 660 remaining defendants have been scheduled for September the 8th. Israeli troops arrested 20 suspects who were involved in terrorist activities and rebellions against security forces and civilians. The action was carried out by the army in cooperation with the Shin Bet Security Agency and the Israeli police. The forces of the Ephraim Regional Brigade have arrested 5 Hamas agents in Qalqiya suspected of promoting the terrorist activities of Hamas in recent months. The army has also carried out a major action in the student organization of Hamas, which promotes terrorism at the University of Hebron. As part of the operation, soldiers confiscated violence-promoting materials and warned members not to engage in terrorist activities. The troops also arrested 4 Palestinians suspected of playing a role in the operation of the Al-Quds television channel. The troops confiscated the broadcasting equipment and vehicles belonging to the TV station. And now for weather on Saturday, we can expect a lot of sunshine and clouds, and at least in the southwest there is a slight chance of having some showers. There will be no significant air movement. The maximum temperatures can reach 34 to 35 degrees. On Sunday, the weather will be generally sunny with a few rain showers and thunderstorms. The temperatures will reach 33 to 35 degrees around the afternoon. On Monday, there may be rain and thunderstorms, but the warm weather continues with temperatures above 30 degrees. For further news, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die nationale Vereinigung hat sich zum nationalen Aufbau entwickelt. Wir haben bewiesen, dass wir, Ungarn, unsere schwierige und komplexe Situation verstehen können und wenn es sein muss, über unser Schicksal entscheiden und als Nation einheitlich handeln können. Betrachten wir Siebenbürgen als Ressource. Wir wollen ein starkes Seglerland und eine starke ungarische Bevölkerung. Das wäre für Rumänien vom Vorteil. Die derzeitigen Leiter Europas sind unfähig, sie konnten den Kontinent nicht vor der Einwanderung schützen. Die Wahlen zum Europäischen Parlament im nächsten Jahr sollten sich auf ein gemeinsames, ernstes Problem, die Einwanderung, konzentrieren. Vor 30 Jahren dachten wir, dass Europa unsere Zukunft ist. Jetzt denken wir, dass wir die Zukunft Europas sind. Diese waren die wichtigsten Gedanken des ungarischen Premierministers Viktor Orbán an der 29. Sommeruniversität und Studentencamp in Tusnád-Fürde in Siebenbürgen. Viktor Orbán, der über die regionale Entwicklung jenseits des Karpatenbeckens sprach, hat in 5 Thesen erklärt, wie Mitteleuropa seinen würdigen Platz in Europa finden kann. Er erklärte, dass jedes europäische Land das Recht hat, seine christliche Kultur zu verteidigen und die Ideologie des Multikulturalismus abzulehnen. Er sagte, dass die europäische Elite gescheitert sei und die Europäische Kommission, dessen Tage gezählt sind, ein Symbol für dieses Scheitern sei. Die Zusammenfassung der Rede des ungarischen Premierministers Viktor Orbán in Tusnád-Fürde wurde in der Times veröffentlicht. Laut der britischen Tageszeitung hat der Premierminister vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai die als kritisch für die Zukunft des christlichen Europas bezeichnete Mainstream-Politik in der Europäischen Union provoziert. Viktor Orbán will eine europaweite Kampagne zur Wiederherstellung der traditionellen konservativen Politik führen, die sich gegen Einwanderung und Multikulturalismus stellt, aber für das traditionelle christliche Familienmodell eintritt, berichtete die konservative Zeitung. Der Artikel erwähnt Polen und Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler, unter den Verbündeten des ungarischen Premierministers. Sie stellten jedoch fest, dass es für Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, peinlich ist, dass Viktor Orbán die christliche Demokratie neu definiert und sich von der zentristischen Mainstream-Politik ab und dem populistischen Nationalismus zuwendet.
Der deutsche Automobilhersteller BMW will in Debrecen eine Fabrik bauen, kündigte Peter Szijjártó, der ungarische Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel, an. Der Minister sagte, dass auf dem 400 Hektar großen Gelände neben der Stadt traditionelle und Elektroautos mit modernster Automobilherstellungstechnologie herstellen werden. Die Kapazität der Fabrik reicht aus, um 150.000 Autos pro Jahr zu produzieren, fügte er hinzu. Er betonte auch, dass der Wert der Investition 1 Milliarde Euro übersteigt und dass Tausende von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Der Bürgermeister von Debrecen, Laszlo Popp, betonte, dass Debrecen einen langen und harten Wettbewerb für den Bau der Fabrik gewonnen hat. Die wirtschaftlichen Entwicklungsbemühungen und Entscheidungen der letzten Jahre, wie der Start von Linienflügen zwischen Debrecen und München, die Flughafenentwicklung, der Start eines Investitionsförderprogramms, die Gewährleistung der organisatorischen Hintergrund durch das EDC-Unternehmen der Stadtverwaltung und das internationale Schulbauprogramm waren wichtige Schritte, die zur heutigen Ankündigung führten. Der Anteil der deutschen Bevölkerung mit sogenanntem Migrationshintergrund ist im vergangenen Jahr laut der Bundesagentur für Statistik um 25% gestiegen. Deutsche Staatsangehörige haben einen Migrationshintergrund, wenn sie nicht deutsche Staatsbürger sind oder wenn mindestens einer ihrer Elternteile nicht die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt erworben hat. Nach Angaben der Agentur gehörten im Jahr 2017 19.258 Millionen, also 19,25 Millionen der 81,74 Millionen Menschen in Deutschland zu dieser Gruppe, was einem Plus von 4,4%, also 815.000 mehr Menschen entspricht als im Vorjahr. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stieg von 22,5% im Jahr 2016 auf 23,6%. Damit sank der Anteil der Bevölkerung mit keinem Migrationshintergrund von 77,5 aus 76,7%. Dies entspricht 62,4 Millionen Menschen, einen Rückgang um 0,8%, das heißt 507.000 Menschen weniger als im Vorjahr. Die Mehrheit der 19,3 Millionen Einwohner Deutschlands mit Migrationshintergrund, das heißt 13,2 Millionen Menschen, wurden nicht in Deutschland geboren. Ihre Zahl wuchs im Laufe eines Jahres um etwa 560.000. Nordkorea baut eine oder zwei neue flüssigkeitsgetriebene Interkontinentalraketen in der Einrichtung, in der die erste solche Waffe, die das Territorium der Vereinigten Staaten bedrohte, gebaut wurde, berichtete die Washington Post. Unter Hinweis auf anonyme Beamte schrieb das Blatt, dass der US-Geheimdienst auf dem Gelände des Sanum-Dong-Forschungsinstituts in den Außenbezirken der Region Pyongyang Zeichen solcher Aktivitäten auf Satellitenbildern entdeckt habe. Dies könnte bedeuten, dass Nordkorea sein Waffenprogramm trotz des Versprechens, Nordkorea zu denuklearisieren, nicht aufgegeben hat. All dies steht im Einklang mit den Nachrichten, die US-Außenminister Mike Pompeo letzte Woche dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten der US-Senats vorlegte. Laut Pompeo produziert Nordkorea weiterhin Treibstoff für seine Atombomben. Dennoch schlug der Chef der US-Diplomatie vor, dass Washington den Dialog mit Pyongyang wieder aufnehmen sollte. Ein Kairoer Gericht verurteilte 75 Mitglieder der Muslimbruderschaft im Zusammenhang mit dem Sit-in 2013 zum Tode, darunter mehrere führende Persönlichkeiten der islamischen Bewegung, die in Ägypten verboten wurde, berichteten die staatlichen Medien des nordafrikanischen Staates. Die Verurteilung des Strafgerichtes in Kairo wurde dem ägyptischen Generalstaatsanwalt für eine unverbindliche Stellungnahme zu dessen Umsetzung übermittelt. Der islamische Anwalt billigt generell Gerichtsentscheidungen. 739 Angeklagte wurden in der Massenklage vor Gericht gebracht, denen vorgeworfen wurde, verschiedene Verbrechen begangen zu haben, von Mord bis hin zur Beschädigung öffentlichen Eigentums, darunter Mohammed Badi, Vorsitzender der islamischen Bewegung, und Mohammed Abu Zaid, ein Fotojournalist. Laut dem ägyptischen Nachrichtenportal Al-Ahram sind die Urteile in den Fällen der mehr als 660 übrigen Angeklagten für den 8. September vorgesehen. Die israelischen Truppen nahmen 20 Verdächtige fest, die an terroristischen Aktivitäten und Rebellionen gegen Sicherheitskräfte und Zivilisten beteiligt waren. Die Aktion wurde von der Armee in Zusammenarbeit mit dem Inlandsgeheimdienst Shin Bet und der israelischen Polizei durchgeführt. Die Truppen der Ephraim-Regionalbrigade haben 5 Hamas-Agenten in Qalqilia festgenommen, die verdächtigt wurden, in den vergangenen Monaten die terroristischen Aktivitäten der Hamas unterstützt zu haben. Die Armee führte auch eine große Aktion in der Studentenorganisation der Hamas durch, die den Terrorismus an der Universität Hebron fördert. Im Rahmen der Operation konfiszierten Soldaten gewaltverherrlichende Materialien und warnten die Mitglieder davor, terroristische Aktivitäten durchzuführen. Die Truppen verhafteten auch 4 Palästinenser, die verdächtig werden, eine Rolle beim Betrieb des Fernsehkanals Al-Quds gespielt zu haben. Die Truppen konfiszierten Sendeanlagen und Fahrzeuge des Fernsehsenders. Und nun zum Wetter. Am Samstag können wir viel Sonnenschein und Wolken erwarten und zumindest im Südwesten gibt es einige geringe Chance auf Regenfälle.
Es wird keine nennenswerte Luftbewegung geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 34 und 35 Grad. Am Sonntag wird das Wetter sonnig mit ein paar Regenschauern oder Gewittern. Die Temperatur wird am Nachmittag zwischen 33 und 35 Grad liegen. Am Montag müssen wir mit Regen und Gewittern rechnen, aber das warme Wetter bleibt mit Temperaturen weit über 30 Grad. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.htv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch von Adam. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue ici sur ATTV. Moi je m'appelle Adam Breuer et maintenant les titres en français. L'unification de la nation s'est transformée en la construction de la nation. Nous avons prouvé que nous, les Hongrois, nous sommes capables de comprendre une situation compliquée et complexe et que s'il le faut, nous sommes capables de décider unanimement de notre destin et d'agir en tant d'une seule et unique nation. Considérons la Transylvanie comme une ressource, souhaitons que le pays de Sicylle soit puissant et que la diaspora hongroise soit de plus en plus forte. Ceci représente un gain de puissance également pour la Roumanie. Les dirigeants actuels de l'Europe sont impuissants et n'ont pas pu défendre le continent contre l'immigration. Les élections législatives du Parlement européen qui auront lieu l'année prochaine doivent avoir l'immigration comme seul sujet européen commun. Il y a 30 ans, nous avons encore pensé que l'Europe était notre avenir. Maintenant, nous pensons que nous sommes l'avenir de l'Europe. Telles étaient les réflexions les plus importantes du Premier ministre Viktor Orban, qu'il a partagées dans la commune Transylvanie de Tusnádfürdő lors de la 29e université d'été de Bálványos. En parlant de la construction régionale au-delà du bassin de Carpates, Viktor Orban a formulé en 5 thèses la manière dont l'Europe centrale pourrait occuper la place qui lui revient au sein de l'Europe. Chaque pays européen a le droit de protéger sa culture chrétienne et de refuser l'idéologie de multiculturalisme, a-t-il affirmé. Il estime que l'élite européenne a échoué et que le symbole de cet échec est la Commission européenne dont les jours sont comptés. Le quotidien The Times a publié un résumé du discours du Premier ministre Viktor Orban prononcé à Tusnádfürdő. Selon le quotidien britannique, le Premier ministre a bravé les responsables politiques de l'Union européenne avant les élections législatives qui auront lieu au mois de mai prochain et qui ont été qualifiées par le Premier ministre hongrois de cruciales du point de vue de l'avenir de l'Europe chrétienne. Viktor Orban souhaite poursuivre une campagne pan-européenne afin de rétablir la politique traditionnelle conservatrice qui, selon lui, s'oppose à l'immigration et au multiculturalisme et défend le modèle de famille chrétienne traditionnelle, a indiqué le quotidien conservateur. L'article a mentionné la Pologne et le chancelier autrichien Sebastian Kurz parmi les alliés du Premier ministre hongrois. Il précise également que pour la chef du gouvernement allemand, Angela Merkel, le fait que Viktor Orban réformule la démocratie chrétienne en s'éloignant de sa politique centriste traditionnelle vers un nationalisme populiste est embarrassant. Le constructeur automobile allemand BMW construit une usine à Debrecen, a déclaré le ministre des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó. Sur le site de 400 hectares à côté de la ville, des voitures traditionnelles et électriques seront fabriquées sur une ligne de production en utilisant les technologies de production les plus modernes. La capacité de l'usine permettra de produire 150 000 véhicules par an. La valeur de l'investissement est supérieure à 1 milliard d'euros et générera, dès le début, plus de 1000 emplois, a souligné Péter Szijjártó. Debrecen a remporté dans une compétition longue et difficile, précisait le maire de la ville, László Papp. Les efforts réalisés et les décisions prises au cours des dernières années en lien avec le développement économique, tels que le lancement de la ligne aérienne régulière Debrecen-Munich, le développement de l'aéroport, le lancement du programme de promotion des investissements, la mise à disposition du cadre organisationnel par l'intermédiaire de la société municipale et EDC ont été des éléments importants qui ont abouti à ces déclarations. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, l'année dernière, le taux de la population issue de l'immigration a continué d'augmenter en Allemagne
et a atteint 25%. Il est considéré comme personne issue de l'immigration, tout résident allemand qui n'est pas né en tant que citoyen allemand ou dont au moins un des parents n'a pas acquis la nationalité allemande par sa naissance. Selon les données de l'Office, en 2017, sur une population de 81,740 millions de personnes, 19,258 millions appartenaient à cette catégorie, ce qui représente une augmentation de 4,4%, soit 815 000 personnes en plus. Le taux de la population issue de l'immigration a augmenté de 22,5%, enregistré en 2016 et à 23,6%. Le taux de la population en dehors de l'immigration a diminué de 77,5 à 76,4%. Ceci représente 62,482 millions de personnes, ce qui, à l'échelle annuelle, correspond à une diminution de 0,8%, soit 507 000 personnes. En Allemagne, la majorité des 19,3 millions de personnes issues de l'immigration, soit 13,2 millions de personnes nées, sont pas nées en Allemagne et sont donc des immigrants. Leur nombre a augmenté de 560 000 en un an. La Corée du Nord fabrique un ou deux nouveaux missiles balistiques intercontinentaux à carburant liquide dans la même usine que celle où la première arme de ce type capable d'atteindre le territoire des États-Unis a été construite, a informé le Washington Post. Sur les images prises par satellite, les renseignements américains identifiaient des éléments indiquant que la fabrication des missiles était en cours dans un complexe de recherche situé à Sanumdong, dans la banlieue de Pyongyang, a relaté le quotidien, faisant référence à des fonctionnaires qui ont souhaité rester anonymes. Cela signifie que malgré sa promesse quant à un désarmement de ces missiles et la décontamination nucléaire, la Corée du Nord n'a pas abandonné son programme d'armement. Tout cela correspond aux informations données par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo la semaine dernière à la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Selon M. Pompeo, la Corée du Nord continue à produire du carburant pour ses bombes atomiques. Le chef de la diplomatie américaine a néanmoins proposé que Washington poursuive le dialogue avec Pyongyang. Un tribunal du Caire a condamné à mort en relation avec le sit-in de 2013 75 membres de la Société des Frères musulmans, dont plusieurs personnages dirigeants du mouvement islamiste interdit en Égypte, ont informé les médias publics du pays nord-africain. Le tribunal du Caire a transmis sa décision pour révision au Gar Mufti, qui prononcera un avis non contraignant sur l'exécution de la peine. En règle générale, les juristes musulmans valident les décisions des tribunaux. Dans ce procès de masse, 739 accusés ont été cités devant le tribunal avec des accusations variées, y compris le meurtre et la destruction des biens publics. Parmi les accusés se trouve le président du mouvement islamiste Mohamed Badi, ainsi que le photojournaliste Mahmoud Abu Zaid. Selon le portail d'information égyptien Al-Ahram, le jugement de 660 accusés restants sera prononcé le 8 septembre. Les forces israéliennes ont arrêté 20 personnes suspectées d'avoir participé à des activités terroristes et à des insurrections contre les forces de sécurité et des civils. L'armée a réalisé que ces arrestations en coopérant avec le service de la sécurité intérieure, le Shin Bet, et la police. À Kalkilia, les forces de la brigade régionale Ephraim ont arrêté 5 agents du Hamas qui, selon les soupçons, avaient au cours des derniers mois promu les activités terroristes du Hamas. L'armée a également mené une action de grande envergure à l'université de Hebron dans l'organisation étudiante du Hamas qui incite au terrorisme. Dans le cadre de l'opération, les soldats ont confisqué les matériaux incitant au terrorisme et ont conseillé les morts de ne pas participer aux activités terroristes. Les équipes ont également arrêté 4 Palestiniens soupçonnés d'incitation à la violence du fait de leur rôle joué dans l'exploitation de la chaîne de télévision Al-Quds. Les équipes ont confisqué les équipements de diffusion et les véhicules appartenant à la chaîne de télévision. Et finalement, le météo, samedi, il y aura beaucoup de soleil et peu de nuages. Seulement quelques faibles averses pourront se produire au sud-est. Les mouvements de l'air resteront très modères. Les températures maximales avoisineront dans plusieurs régions les 34-35 degrés. Dimanche, le soleil continuera à jouer le rôle principal. Des averses passagères ou des orages ne sont prévus qu'à très peu d'endroits. L'après-midi, les températures monteront jusqu'à 33, voire 35 degrés. Lundi, les averses et les orages seront plus fréquents, mais le temps chaud se poursuivra avec des températures maximales supérieures à 30 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet à hattitv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, les titres en chinois.
先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，以下是本周中文要闻。国家统一问题已经转变为国家建设问题，我们已经证明，我们匈牙利人能够理解我们所面对的困难和复杂局面。如果需要，我们能够决定自己的命运，作为一个国家采取统一行动。让我们将特兰西瓦尼亚视为有中资源，我们希望塞克勒兰强大，也希望匈牙利人强大，这也是对罗马尼亚的帮助。欧洲目前的领导人并不承认，他们无法保护欧洲大陆不受移民的威胁。明年的欧洲议会选举应该围绕全欧洲要共同面对的一个严重问题，这就是移民问题。30年前，我们曾因为欧洲是我们的未来，但现在我们认为我们才是欧洲的未来。以上是匈牙利总理维克多·奥尔班在特兰西瓦尼亚杜什纳夫尔举行的第29届夏季开放大学和学生夏令营中表达的重要思想。关于卡尔拜见本地以外地区的发展问题，奥尔班通过5个论点说明了中欧怎样才能在欧洲找到自己的一席之地。他指出，每个欧洲国家都有权捍卫自己的基督教文化，有权拒绝多元文化主义意识形态。他表示，欧洲精英已经失败，欧盟委员会就是这种失败的象征，他们依赖任务多。泰晤士报摘要发表了奥尔班在杜什纳夫尔的讲话。根据这份英国日报，5月份欧洲议会选举之前，匈牙利总理奥尔班就已表示，建立一个基督教的欧洲在未来至关重要，这激怒欧盟主流政治圈。这份保守白报纸报道，奥尔班希望通过反欧运动重建反对移民和多元文化主义的传统保守政治生态，但他却增强传统的基督教家庭模式。文章提到，波兰以及奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔兹都是匈牙利总理的盟友。不过，文章还指出，奥尔班重新定义的基督教民主让德国总理默克尔感到尴尬。这种定义从温和派主流政治转向民粹民主主义。匈牙利外交与对外贸易部部长彼得西亚尔多宣布，德国汽车制造公司宝马将在匈牙利城市德布雷森建设一家工厂。这位部长表示，宝马将在该市占地为400公顷的区域内生产具有最先进汽车制造技术的传统汽车和电动汽车。他还说，工厂产能可得到年产15万辆汽车。他强调，工厂总额投资超过10亿欧元，将创造数千个就业岗位。德布雷森市长拉斯洛·鲍强调，在针对工厂建设的漫长而激烈的竞争中，德布雷森最终赢得了胜利。对于今天宣布建设工厂的决定，过去几年的经济发展努力和抉择都发挥了重要的作用，其中包括开动德布雷森与慕尼黑之间的定期航班、机场开发、启动投资促进计划，通过当地政府的欧洲房屋集团公司提供组织背景，以及建设国际学校等。据德国联邦统计机构称，去年所谓具有移民背景的德国人口比例增加了25%，非德国公民或者父母至少有一位并非出生时获得德国公民身份的德国居民被视为具有移民背景。根据该机构的数据，2017年德国8174万人口中，共有1925.8万人属于这一群体，占比增加4.4%，这意味着比上一年增加81.5万人。具有移民背景的人口比例从2016年登记的22.5%上升到23.6%，这意味着非移民背景人口比例从71.5%下降到76.4%，非移民背景人口共6248.2万人，下降0.8%，即比去年减少50.7万人。德国拥有移民背景的1930万人中，绝大多数并非在德国出生，这部分人口共计1320万人。短暂1年时间，这一群体就增加了约56万人。
据《华盛顿邮报》报道，朝鲜在其测试中制造了1、2枚新型液体燃料洲际弹道导弹，这次首次在这里制造出威胁美国挺领土的同类武器。报道原因来自匿名官员的消息指出，美国情报部门在平壤郊区三农洞研究所所在区域的卫星图像上发现了此类活动的迹象，这可能意味着尽管已做出核化承诺，但朝鲜并未放弃其武器计划。这一切与美国国务卿蓬佩上周在美国参议院外交事务委员会披露的消息一致。蓬佩认为朝鲜还在继续为其核弹生产燃料，不过他还是建议华盛顿恢复与平壤的对话。据埃及媒体报道，开罗法院判处75名穆斯林兄弟会成员死刑，其中包括在埃及被禁止的伊斯兰运动的几位主要人物，他们与2013年静坐活动有关。开罗刑事法庭的有罪判决被送交埃及首席检察官，尤其对是否执行提出非约束性意见。通常伊斯兰律师会批准法院的判决。在这次大规模诉讼中，共有739名被告被起诉，他们被指控从谋杀、大爆破、公共财产等种罪名。被告中包括伊斯兰运动最高领袖穆罕默德·巴迪和摄影记者穆罕默德·阿布扎伊德。据埃及新闻门户金字塔报道，剩下超过660名被告定于9月8日宣判。以色列军队逮捕了20名嫌犯，他们涉嫌参与恐怖主义活动以及其针对安全部队和平民的叛乱。这次行动由以色列军队、以色列国内安全局以及以色列警方联合实施。阿弗拉伊姆地区旅在约旦河西岸城市盖利利亚逮捕了9名哈马斯特工，他们涉嫌在最近几个月宣传哈马斯恐怖主义活动。以色列军队还针对在希伯伦大学宣传恐怖主义的哈马斯学生组织采取大规模行动。行动中，士兵们没收了暴力宣传材料，并警告该组织成员不得从事恐怖主义活动。以色列军队还逮捕了10名涉嫌参与生产电视台运营的巴勒斯坦人，他们没收了属于电视台的广播设备和车辆。那预计周六沿港和云量都很充足，至少在西南地区可能有些许阵雨，无明显气流，最高温度可达34到35度。周日天气总体晴朗，有少量阵雨或雷雨，午后气温将达到33到35度。周一可能有雨和雷雨，但炎热天气将持续，预计气温可达30度以上。非常感谢更多的新闻，请关注我们的网站 HettyTV.com 还是 BravePress.com。非常感谢，和祝你们周末好。ערב טוב גבירותיי ורבותיי, וברוכים הבאים לחדשות הטי TV, שמי אדם ברואר, וכעת החדשות בעברית. האיחוד הלאומי הפך לבניית אומה. הוכחנו שאנחנו, ההונגרים, מסוגלים להבין את המצב הקשה והמורכב שלנו, ואם יהיה צורך, נוכל להחליט על גורלנו ולפעול באופן אחיד כאומה. תנו לשקול את מצבה של טרנסילבניה. אנחנו רוצים סקר לנד חזקה ואוכלוסייה הונגרית חזקה. זו גם דחיפה לרומניה. המנהיגים הנוכחים של אירופה אינם מספיקים, הם לא הצליחו להגן על היבשת מפני ההגירה. הבחירות לפרלמנט האירופי בשנה הבאה צריכות להתרכז סביב נושא אחד משותף, ההגירה. לפני 30 שנה חשבנו כי אירופה היא עתידנו. היום אנחנו חושבים שאנחנו העתיד של אירופה. אלה היו המחשבות החשובות ביותר של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן באוניברסיטת הקיץ הפתוחה ה-29 ומחנה הסטודנטים בטושנט פילדו בטרנסילבניה. בנושא פיתוח אזורים מעבר לאגן הקרפטים, ויקטור אורבן הסביר ב5 תזות כיצד מרכז אירופה יכולה למצוא את מקומה הראוי באירופה. הוא ציין כי לכל מדינה אירופית יש זכות להגן על התרבות הנוצרית שלה, יש לה זכות לדחות את האידיאולוגיה של הרב תרבותיות. הוא אמר כי האליטה האירופית נכשלה, והנציבות האירופית היא סמל לכישלון זה, שימיה ספורים.
סיכום נאומו של ראש ממשלה ויקטור אורבן בטושנאטפילד פורסם בטיימס. על פי היומון הבריטי, ראש הממשלה עורר את הפוליטיקה של הזרם המרכזי באיחוד האירופי לפני הבחירות לפרלמנט האירופי במאי, אותן קינה קריטיות למען עתידה של אירופה נוצרית. ויקטור אורבן רוצה להמשיך בקמפיין הפן-אירופאי כדי להחזיר את הפוליטיקה השמרנית המסורתית המתנגדת להגירה ורב תרבותיות, אך היא תומכת במודל המשפחה הנוצרי המסורתי, מדווח העיתון השמרני. המאמר מזכיר את פולין ואת סבסטיאן קורץ, קנצלר אוסטריה, בין בעלי בריתו של ראש ממשלת הונגריה. הם ציינו עם זאת כי אנגלה מרקל, הקנצלרית הגרמנית, מתביישת בכך שוויקטור אורבן מגדיר מחדש את הדמוקרטיה הנוצרית, ועופר מהפוליטיקה של הזרם המרכזי ללאומיות פופוליסטית. יצרנית הרכב הגרמני BMW עומדת לבנות מפעל בדברצן, הודיע פיטר סיארטו, שר החוץ והמסחר. השר אמר כי הם מייצרים מכוניות מסורתיות וחשמליות בטכנולוגיה המודרנית ביותר בשטח של 400 דונם ליד העיר. קיבולת המפעל תהיה 150,000 מכוניות בשנה. הוא גם הדגיש כי ערך ההשקעה עולה על מיליארד יורו וכי אלפי מקומות עבודה ייווצרו. ראש עיריית דברצן לאסלו פאפ הדגיש כי העיר זכתה בתחרות ארוכה וקשה כדי לבנות את המפעל. מאמצי הפיתוח הכלכלי וההחלטות של השנים האחרונות, כגון שיגור טיסות סדירות בין דברצן למינכן, פיתוח שדה תעופה, הפעלת תוכנית לקידום השקעות, מתן רקע ארגוני באמצעות חברת ה-EDC של העירייה, ותוכנית בניית בית הספר בינלאומי, היו כולם גורמים חשובים שהובילו להכרזה של היום. החלק של האוכלוסייה הגרמנית בעלי רקע מהגרים גדל והגיע לכמעט 25% בשנה שעברה, על פי סוכנות הסטטיסטיקה הפדרלית הגרמנית. תושבים גרמנים נחשבים כבעלי רקע מהגר אם לא נולדו כאזרחים גרמניים, או אם לפחות אחד מההורים לא קיבל אזרחות גרמנית עוד בלידה. על פי נתוני הסוכנות, בשנת 2017, 19,258,000 מתוך 81,740,000 איש היו בקבוצה זו, צמיחה של 4.4%, כלומר 815,000 אנשים יותר מאשר בשנה הקודמת. חלק האוכלוסייה עם רקע מהגרים עלה ל-23.6% מ-22.5% שנרשמו ב-2016, כלומר שיעור האוכלוסייה עם רקע מהגר לא ירד מ-77.5% ל-76.4%. הדבר מייצג 62.482 מיליון איש, ירידה של 0.8%, כלומר 507,000 אנשים פחות מאשר בשנה הקודמת. מתוך 19.3 מיליון תושבים בעלי רקע מהגרים, 13.2 לא נולדו בגרמניה. מספרם גדל כ-560,000 איש בשנה האחרונה. צפון קוריאה בונה 1 או 2 טילים בליסטיים בין יבשתיים חדשים במתקן שבו נבנה הנשק הראשון מסוג זה המאיים על שטח ארצות הברית, דיווח הוושינגטון פוסט. בהתייחסו לפקידים אנונימיים כתב העיתון כי המודיעין האמריקני גילה סימנים לפעילות כזו בעזרת צילומי לוויין של מכון המחקר סנום דונג הממוקם בפאתי פיונגיאנג. כביכול זאת אומרת שצפון קוריאה לא ויתרה על תוכנית הנשק שלה למרות ההבטחה לפירוק הגרעין והטילים הבליסטיים. כל זה עולה בקנה אחד עם הידיעה שמזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו אמר בשבוע שעבר לוועדת החוץ של הסנאט. לדברי פומפאו, צפון קוריאה ממשיכה לייצר דלק עבור פצצות הגרעין שלה. אף על פי כן, ראש הדיפלומטיה האמריקנית הציע שוושינגטון תחדש את הדיאלוג עם פיונגיאנג. בית משפט בקהיר דן 75 חברים של האחים המוסלמים למוות, כולל כמה אישים מובילים של התנועה האסלאמית שנאסרו במצרים בקשר לשביתת הישיבה ב-2013, דיווחה התקשורת הממלכתית של המדינה הצפון אפריקאית. הרשעתו של בן עטאונה בקהיר נשלחה לתובע הראשי המצרי לחוות דעת בלתי מחייבת. מומחי המשפט האסלאמי בדרך כלל מאשר את החלטות בית המשפט. 739 נאשמים הועמדו לדין בתביעה המונית אשר הואשמו בביצוע עבירות שונות מרצח עד הרס רכוש ציבורי, כולל מוחמד בדי, המנהיג של התנועה, ומחמוד אבו זיד, צלם עיתונות. על פי הפורטל המצרי של אל-אהרם, גזר הדין של יותר מ-660 נאשמים מתוכנן ל-8 בספטמבר. כוחות צה"ל עצרו ביום שני 20 חשודים בפעילות טרור ותקיפת כוחות הביטחון ואזרחים. הפעולה בוצעה על ידי הצבא בשיתוף שב"כ ומשטרת ישראל. כוחות חטיבת אפרים עצרו 5 קציני חמאס בקלקיליה בחשד שקדמו פעילות טרור של חמאס בחודשים האחרונים. הצבא גם ביצע פעולה משמעותית בארגון הסטודנטים של חמאס שמקדם טרור באוניברסיטת חברון. במסגרת המבצע החרימו חיילים חומרים לקידום אלימות והזהירו אנשים שלא לעסוק בפעילות טרור. כמו כן עצרו החיילים 4 פלסטינים שנחשדו שמילאו תפקיד בהפעלת ערוץ הטלוויזיה אל-קודס. החיילים החרימו את ציוד השידור ואת כלי הרכב השייכים לתחנת הטלוויזיה.
ולמזג האוויר בשבת אנחנו יכולים לצפות להרבה אור שמש ועננים, לפחות בדרום מערב יש סיכוי לגשם קל. לא צפויה רוח משמעותית, הטמפרטורות המרביות יכולות להגיע ל-34 עד 35 מעלות. ביום ראשון מזג האוויר יהיה בהיר בדרך כלל עם מעט ממטרים, הטמפרטורות תהיינה בין 33 ל-35 מעלות אחר הצהריים. ביום שני עלול להיות יותר גשם עם סופות רעמים, אבל מזג האוויר החם ימשיך עם טמפרטורות מעל 30 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-htv.com או בברואיירפרס.com. תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם שבת שלום.